الرحیم، عید کے دوسرے دن دنیا ٹی وی پر خالد مسعود کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ جو شاعر تشریف رکھتے ہیں، مجھے بارہا ان کا تعارف کروانے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن ہر بار یوں احساس ہوا کہ ان کا تعارف کروانے کے بعد مجھے دل سے آواز اٹھی کہ الفاظ ان کا تعارف کروانے کے لیے ناکافی ہیں۔ وہ اپنا تعارف خود ہیں، ہم انہیں لیونگ لیجنڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بلا تمہید میں درخواست گزار ہوں جناب انور مسعود سے۔ ہاں جی، خواتین و حضرات اور عزیز طلباء اور طالبات، میں خالد مسعود صاحب کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا بڑا روغنی تعارف کرایا ہے۔ اور آپ نے جو خوشبودار استقبال کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا بے انتہا ممنون ہوں۔ میرے لیے یہ لمحہ انفراموشیبل ہے۔ میں دنیا ٹی وی کے توسط سے 1437 ہجری کی اس عید الفطر پر سارے پاکستانیوں کو تہہ دل سے مبارک کہتا ہوں، اور پھر ان کی وساطت سے سارے عالم اسلام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ یہ عید سعید امن اور خوشحالی کی تمہید ثابت ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ پرانے زمانے میں آصف صاحب نام ہوتے تھے پرانے اسلحے کے، مثلا تیغ علی، شمشیر حسین، اب اسلحہ نیا بن گیا ہے تو لہذا نئے نام بننے چاہیے۔ تو میں نے 4 نام، 2 نسوانی 2 مردانہ۔ آپ دیکھیے، پہلا نام ہے بلٹ النساء بیگم، بلٹ النساء بیگم، جی، اور دوسرا نسوانی نام ہے پسٹل پروین۔ پسٹل پروین۔ ایک اور نام ہے، ذرا اس کا ساؤنڈ دے، میزائل الدولہ، میزائل الدولہ۔ اور ایک اور تو اس کی ذرا صوتی دیکھیے بات، اس کا حسن راڈار خان، راڈار خان، ویسے ہی۔ بہرحال میں کچھ پیش کر دیتا ہوں کہ پہلا قطعہ ہے کہ پانیوں میں پولیوشن پر ہے، پانیوں میں ہی اس زمانے میں ایک ذرا اتحاد رہتا ہے، پانیوں میں بھی اس زمانے میں ایک ذرا اتحاد رہتا ہے۔ آب شیریں رواں نہیں تنہا، گندا نالا بھی ساتھ بہتا ہے۔ آب شیریں رواں نہیں تنہا، گندا نالا بھی ساتھ بہتا ہے۔ اچھا عزیزان من، یہ جو عید کی شاپنگ ہے اس کے سلسلے میں کہ چھوڑ دینا چاہیے خلوت نشینی کا خیال، بھئی چھوڑ دینا چاہیے خلوت نشینی کا خیال، وقت بدلا ہے تو ہم کو بھی بدلنا چاہیے۔ یہ بھی کیا، مردوں کی صورت گھر میں ہی بیٹھے رہیں، عورتوں کی طرح باہر بھی نکلنا چاہیے۔ یہ بھی
اور جناب آدمی کسی چیز پہ بھی غور کر سکتا ہے، بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں، بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں، یہ بھی ایک فعل اضطراری ہے، مطلب ہے میں ایسا سوچنے پہ مجبور ہوں۔ بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں، یہ بھی ایک فعل اضطراری ہے، ایک پردے کے بعد پھر پردہ، پردہ داری ہے، ایک پردے کے بعد پھر پردہ، پردہ داری ہے۔ بس یہی سوچتا ہوں مسجد میں نے جوتی کہاں اتاری ہے، تیرا ایک نظم پنجابی کی سنیے، نک جے متھے اتے ہوندا، نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں موڈے اتے، وکھی وچ کپوشل ہوندی، آپ کے پہلو میں ایک دم ہوتی، وکھی وچ کپوشل ہوندی، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کڈا کچھ جاوندا۔ ہاں، بد امنی ہے، مہنگائی بھی ہے اس کے علاوہ، بد امنی ہے، مہنگائی بھی ہے اس کے علاوہ، بحران توانائی بھی ہے اس کے علاوہ، بد امنی ہے، مہنگائی بھی ہے اس کے علاوہ، بحران توانائی بھی ہے اس کے علاوہ، ہم سے بھی بہت اس کو محبت ہے اور اس کی غیروں سے شناسائی بھی ہے اس کے علاوہ۔ آپ اسے سیاسی سطح پر، بین الاقوامی سیاست کی سطح پر غور کریں، ہم سے بھی بہت اس کو محبت ہے اور اس کی غیروں سے شناسائی بھی ہے اس کے علاوہ، ایوان سیاست میں ہیں شہرت کے مزے بھی، ایوان سیاست میں ہے شہرت، اندیشہ رسوائی بھی ہے اس کے علاوہ، ایوان سیاست میں ہے شہرت کے مزے بھی، اندیشہ رسوائی بھی ہے اس کے علاوہ، ہر چند کے جائز بھی ہے کچھ آمدن ان کی، ہر چند کے جائز بھی ہے کچھ آمدن ان کی، سنتے ہیں کہ بالائی بھی ہے اس کے علاوہ، سنتے ہیں کہ بالائی بھی ہے۔ سناتا ہوں اس کو، اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، جب میں یہ پڑھتا ہوں تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں، حالانکہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بھائی کیا مولوی صاحب اپنی بیگم سے گفتگو مکالمہ نہیں فرما سکتے؟ آپ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے۔ اپنی بیگم سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی۔ لو جی، بیوی سے مشورہ ہو رہا ہے کہ جب تو مرے گی تیری قبر بنائیں گے، اس پہ وہ لوح مزار لگائیں گے، اس تختی پہ کیا لکھیں؟ یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھے تحریر کس مفہوم کی۔ اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی۔ آپ کرائیں، ایک انشورنس ایجنٹ ہے، وہ قائل کر رہا ہے آپ کو بیمہ کرائیں، آپ کرائیں ہم سے بیمہ، چھوڑیں سب بندشوں کو، یہ اس تیار کر رہا ہے بندے کو، آپ کرائیں ہم سے بیمہ، چھوڑیں سب بندشوں کو، اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے، خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو، آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام ہمارا۔ ایک 3 مصرے پنجابی کی نظم کے کہ ٹالی ایٹھا ملنے دا وعدہ انہیں کیتا سی، ٹالی ایٹھا ملنے دا وعدہ انہیں کیتا سی،
ਟਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦਸੀ ਸਾਸੂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਟਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦਸੀ ਸਾਸੂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? मैंने एक दिन का अखबार जिस तरतीब से पढ़ा है, 4 खबरें ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। पहली खबर है वज़ीर ख़ारजा तुर्की के दौरे पर हैं कल से। ये मेरी मर्ज़ी है, मैं जिस तरतीब से पढ़ूँ। वज़ीर ख़ारजा तुर्की के दौरे पर हैं कल से। घरों में गैस की बंदिश मुसलसल हो गई है। घरों में गैस की बंदिश मुसलसल हो गई है। कोई खतरा नहीं है आमरीयत का वतन में। नसीबो लाल की एल्बम मुकम्मल हो गई। नसीबो लाल मैंने ये कहा है कि आंसुओं रोने में और हंसने में फासला ज्यादा नहीं। जोर से हंसो तो आंसू निकल आते हैं जी। तो मुझे बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि मेरे अंदर कोई बादल का टुकड़ा, कोई अब्र पारा, कोई घटा दाखिल हो गई है। जब उसमें बिजली चमकती है तो वो बादल मुस्कुराता हुआ लगता है, और जब बरसने लगता है तो रोता हुआ लगता है। आपकी फरमाइश है। मेरी बहू एक दिन कोफ्ते बना रही थी, तो मैंने कहा मैं कोफ्ते पर एक ऐसी नज़्म लिखना चाहता हूँ जिसमें पाकिस्तान की तारीख़ आ जाए। कोफ्ता सुनाऊंगा और उसके बाद हम मिल के बनैन पढ़ेंगे, हैं जी। जी कोफ्ता बोटी लई ते टोके दे नाल कीमा कीमा की। बोटी लई ते टोके दे नाल कीमा कीमा कीती। मेहनत करके उसकी मेरी फेर बनाई बोटी। एक काम पे हुंदा जी। मेहनत करके उसकी मेरी फेर बनाई बोटी। फेर बनाया कीमा उसदा रख के दंदा थले। शाबा बल्ले बल्ले। बोटी लई ते टोके दे नाल कीमा कीमा कीती। मेहनत करके उसकी मेरी फेर बनाई बोटी। फेर बनाया कीमा उसदा रख के दंदा थले। शाबा बल्ले बल्ले। मैं सालन खावा नाले हसां धीमा धीमा। बोटी कीमा कीमा बोटी मुड़ बोटी दा कीमा। बोटी कीमा कीमा बोटी मुड़ बोटी दा कीमा। ते कोफ्ते वर्गा लगा मैनू सारा सफर साडा। कोफ्ते वर्गा लगा मैनू सारा सफर साडा। पानी दे विच पैंडा कच्छिया। खा खा लम्मे गोते। ते जेड़ी थां तो टुरे जानवर ओथे ही आण खलोते। ये लोड शेडिंग सरफराज साहब ने पढ़ा। फराज की ज़मीन में पंखे की रुकी नब्ज़। ये फराज को भी बड़ा पसंद आया था जो मैंने इसकी तज़मीन की। पंखे की रुकी नब्ज़ ये बिजली से खिताब है। ए बरकी रहो पंखे की रुकी नब्ज़ चलाने के लिए आ। पंखे की रुकी नब्ज़ चलाने के लिए आ। कमरे का बुझा बल्ब जलाने के लिए आ। तमहीद जुदाई है अगरचे तेरा मिलना। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। और इसी ज़िम्न में वापडा के बारे में है कि ए दे लई दुआवां मंगो। ए वापडा बात ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੋ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਲਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗ ਨੂੰ ਭਰ ਲਓ। ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਪੱਖੇ। ਬਲਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗ ਨੂੰ ਭਰ ਲਓ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ। मीर तकी मीर साहब का बहुत ही मशहूर से खिलना कम कम कली ने सीखा है।
آپ نے پڑھا ہوگا شعر، آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یو آر ویری ریڈ اینڈ ریٹن. تو میر صاحب کا مصرع ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے تیری آنکھوں کی نیم خوابی سے. تو میں نے کم کم بھی استعمال کیا ہے، کلی بھی. اور میر صاحب کے ہاں تو ہر صفحے پہ کم کم کا لفظ استعمال. کم کم میر کے ہاں بہت زیادہ ہے. گویا کم کم ہے دید کا امکان، گویا کم کم ہے دید کا امکان، آرزو کی کلی نہیں کھلتی، گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی. گرچہ نزدیک ہے. ایک لفظ ہے برگریز. برگریز کا مطلب ہے خزاں. جس موسم میں پتے گرتے ہیں، برگری پت جھڑ، کہ ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز. خزاں کا موسم ہے، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز. وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز. یہ باہمی کشش کا کرشمہ ہے دوستو، رشوت ہمیں عزیز ہے، رشوت کو ہم مزید. اور شعر سنیے، ذرا تصویر سامنے لائیے. میری سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ، میری سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ. لڑکی نے جب کہا کسی لڑکے سے بدتمیز، لڑکے نے جب کہا ایک گتے کی فرمائش ہے، اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. ہاں جی، میرے پانی میں ملا، یہ شعر شاید آپ کو آتا ہو. میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی. ہاں جی. اور اللہ اللہ صفائی سے مرغبت اس کی، اس نے اکے کا کئی سال نہ بدلا پانی. اور شعر سنیے، بڑے بڑے سمجھناک لوگ بیٹھے ہیں جی. مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے، میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی. مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے، میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی. چائے ہی چائے بدن میں ہے لہو کے بدلے، دوڑتا اب ہے رگوں میں یہی تتا پانی. اور میں نے ایک فلسفی کچھ سوچ سکتا ہے، میں نے ایک فلسفی اس فکر میں ڈوبا دیکھا، ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی، ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی. کس کرینے سے گلی، ہاں زندہ رہنا بھی تو ممکن نہیں پانی کے بغیر، ڈوب مرنے کو بھی درکار ہے بھیا پانی. ڈوب مرنے کو بھی درکار ہے بھیا پانی. ایک ہے پوچھتا، ذرا توجہ سے سنیے، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئی داخل دفتر بابا. جی. اور یہ غور فرمائیے، بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہے بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا. ہمارے ایک
वज़ीर मोहतरम हैं ना सियासतदान हैं, उनका तकिया कलाम है मिट्टी पाओ, है जी। उनके बारे में है कि उन पे मिट्टी ज़रूर डालेंगे जो मसाइल भी सर उठाएंगे, उन्होंने काम ही कोई है, उन पे मिट्टी ज़रूर डालेंगे जो मसाइल भी सर उठाएंगे। सोचता हूँ कि चौधरी साहब इतनी मिट्टी कहाँ से लाए गए, इतनी मिट्टी कहाँ से। आज की पकाई लो जी, बहुत बड़ी फरमाइश है लोगों ये की। आप ये चौधरी audience साहब है, उनका बावर्ची है, तो वो उससे मशवरा करते हैं, तो आंदी होनी नजर। हाँ जी चौधरी साहब, ये इन नज़मों के पीछे सोचने की बातें हैं, ये ऐसे ही नहीं है, लतीफ़े ही नहीं है। चौधरी साहब उन्हें पूछते ने रे मैनू अज की पकाई दस तेरा की ख्याल है। अज की पकाई दस तेरा की ख्याल है, आंदा मैं की ख्याल दसा मेरी की मजाक है। चौधरी साहब कहते रहमे चल अज फिर चस्के ही ला लीए, लभ जन चंगियां ते भिंडियां पका लीए। आंदा बाबा तुसा बुझियां ने दिलां दियां चोरियां, मेरा भी ये दिल सी पकाइए अज तोरियां। लूआं वाली भिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, हरी ते खजूर होवे, सोहनी होवे, कूली होवे। ते विच हुण बकरे दी पुठ दियां बोटियां नाल हुण छंडियां तंदूरी दियां रोटियां, मक्खणे दा पेड़ा होवे, लस्सी दा प्याला होवे, पिंडियां दे नखरे ते गरम मसाला होवे। ते पिंडियां बनाना भी ते कोई जानदा है, रिन्हना पकाना भी ते कोई जानदा है। उठा फिर चौधरी जी फड़ा मैं तैयारियां, पिंडियां बनावा अज रज के करारियां। चौधरी साहब कहते रहे मैं हज़ार हुण मज़ेदार भिंडियां होनियां ने, कुछ ज़रा लेसदार सब्जियां दी थोड़े, सानू ये लसूड़ियां पकाण दी की लोड़ है। ते बंदा कानू भिंडियां दी लेस दी हबाड़ ले, इहदे नालों पौली दी सरेश भावें झाड़ ले। अखीर ते चौधरी साहब कहते कहते ने फिर की ख्याल है तेरा झड़ी ना बना लीए, जे तू आखे रह मैं करेले ना पका लीए। अंदर ही से को चौधरी जी आप दे ख्याल दी जम्मीए को सब्जी करेले दे नाल दी, ढिड विच इंज जिवें लो लग, पेट में रोशनी हो गई, ढिड विच इंज जिवें लो लग पई है, तुसां गल कीती है ते नाल भग पई है। ते सच पुछो चौधरी जी, एहो मेरी राय, मैनू रोकना करेलियां दा चाहे। चौधरी जी होवे जे करेला चंगा पलिया, विच होवे कीमा, उत्ते धागा होवे बलिया, कड्डिया टमाटरां दे नाल होवे तुन्निया, फिर होवे घर दे घिओ विच भुन्निया, फिर कोई चौधरी जी उस दा स्वाद है। पर भी पकाया सी यस्टर ईयर, पर भी पकाया सी, तुहानूं भी तो याद आंदा। होर चौधरी साहब कहंदे ने होर भी मैं इहदी मैनूं हर गल भाउंदी रहिया, करेले दे विच कौड़ जरा आउंदी है, आंदा दफा करो, जहर ते चरैता मैनूं लगदा, ओ निम ते तरेक दा भरा मैनूं लगदा। पले पले दंदां थल्ले जी पई सुकदी। चौधरी साहब कहते ने फिर की ख्याल है तेरा, रमिया फिर इंज कर तू कोई रात दे, पुछे ते बताऊं दा भी अपना स्वाद है। बैंगन बताऊं पट्ठे की बात है भाई, तीन चीजें हैं एक ही नाम, तीन नाम है एक चीज है। अंदर रमिया फिर इंज कर तू कोई रात दे, पुछे ते बताऊं दा भी अपना स्वाद है। अंदर अब तुहाडा भला करे किड्डी सोहनी गल है, अयो जे जैके वाला होर केड़ा फल है। लो जी अपग्रेड हो गया जी, बताओ अयो जे जैके वाला होर केड़ा फल है। कल कल लिशकते ते गोल मोल चाड़ लो, चौधरी जी लाउण ते बताऊं चाड़ लो। अंदर है मैं पकाने नूं ते जी बड़ा करदा है, ए भट्ठियां दी गर्मी तो दिल जरा डरदा। सच है जी चौधरी जी,
ਢਿੱਡ ਕਾਹਨੂੰ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਢਿੱਡ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਲਣਾ, ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋ ਵੈਂਗਣਾ ਦਾ ਚਾਲਣਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਢਿੱਡ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਲਣਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋ ਵੈਂਗਣਾ ਦਾ ਸਾਂਗਣਾ। ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਡੱਕ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਪੇ ਪਕਾਈਏ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਨੇ। ਦਫਾ ਕਰੋ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਠੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾੜੀਏ, ਅਬਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਘਰ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾੜੀਏ, ਅਬਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਘਰ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾੜੀਏ। ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੜ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ, ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਬੁੱਝ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ। अब बस हम ख़त्म करते हैं। एक कथा सुनिए कुर्बान आपके बारे में। कुर्बान जाऊं उनके लिसानी शऊर के, ज़बान को इतना समझते हैं मेरे नौजवान, कुर्बान जाऊं उनके लिसानी शऊर के, मफ़हूम एक लफ्ज़ का जो भी समझ लिया। अनवर मेरे वतन के जवानों ने आजकल इकबाल की खुदी को भी सेल्फी समझ लिया। इकबाल की खुदी बस ये है। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, बल्कि मेरा फारसी का एक शेर है कि जुज़ बखंदीदन बरायम चाराए दीगर नमान, हंसने के सिवा मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं। सख्त मुश्किल बूद अनवर दर्द पिनहन दाश्तन, अनवर मेरे लिए दर्द छुपाना मुश्किल हो गया था, मैंने हंस के छुपाया है जी। तो वो कहता यही है मकसद तख्लीक टायर। टायर क्यों बनाते हैं? यही है मकसद तख्लीक टायर, ये गाड़ी को चलाने के लिए है, मगर हम तो यही समझे हुए हैं कि सड़कों पर जलाने के लिए है। मगर हम तो यही समझे हुए हैं कि सड़कों पर जलाने। जी बनैन लैन जाते हो? हाँ जी बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आते पांदे होते पै जाते ले जाते, दूजी बारी पान जोगी रहती जी, बनैन मैं देंगा, बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो ले जाए। मैनू क्यों बुलाया है? बनैन लैन जाते हो, बनैन लेके आते हो, पाते हो तो पैनी नहीं, पै जाए तो लैने नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रहने। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी लै जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप दी, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨੱਪ ਦੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਕ ਦੀ, ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਈ ਬੋਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ। इसका तर्जमा अंग्रेजी में भी हुआ है, इट शाइन्स लाइक ए ब्राइड ऑन द वॉशिंग लाइन। ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗੀਆ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, बहुत आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने जिस मोहब्बत से सुना है, आपने जिस खुशी का इजहार किया है, खुदा करे आपकी सारी ज़िंदगी में ये खुशी फैल जाए। ये थे जनाब अनवर मसूद, और इसके साथ ही दुनिया टीवी का ईद मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान खालिद मसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।